Mensahe mo. Message. Message. Message mo. Happy birthday. Okay? Message mo. Ay, pala mo birthday. Message mo sa birthday girl. Birthday boy. Ito. Yan o. Mensahe mo. Mensahe mo, hindi to picture, video to. Okay lang sabihin ko. Happy birthday, Catherine. Okay. Sa'yo. Ay. Ikaw, mensahe mo. It's a birthday! Happy birthday! Alam ka naman Happy New Year. Tama. Happy birthday Kanino? kay Kat at kay Ernie. Happy birthday, Ate Kat, Kuya Ernie. Happy birthday, God bless. Happy birthday sa inyong dalawa. Best wishes, eh. Message nyo sa birthday boy. Happy birthday, Kat, Ern. Happy birthday, Kat. Happy birthday. Ikaw, message mo. Wala ka pa message. Sino ba may birthday? Yung dalawa. Yung dalawa. Mamaya na, ulit. Sino ka kami ng kanin? Ernie, happy birthday. Kiss the bride! Ernie! Ano mensahe mo? Happy ka, happy birthday. Ilan taon ka na? Same to you. 22. 22. So, 22 gansalot na. Kain sa food. Okay, kaya ng kain. Samantalayin nyo, huling hapunan nyo na yan. Joke. Ano si Kuya? Kapunan talaga? Kami nagluto niyan eh. Ay, sarap. Okay. May nilagay sa dito ano? May laso. 5.5. Kain ka na. Ayoko! Subo para kay Dading. Sabi. Yeah, sino to? The Bread House. Bread House. Subo para kay Dading. Yeah. Saan message? Message. Take 2. Message. Mamaya na, hindi pa ako kumakain. Ganun pala yun. Rock and roll! Ano na sa TV? Dahil mensahe mo para sa birthday boy? Ernie. Be good boy always. Ate Kat, stay nice. Mensahe mo sa cameraman? Ogi! Yan. Nice video. Delay telecast ba yan? Live to. Telecast ha? Mensahe mo? Happy birthday. Tumingin ka sa camera. Happy birthday. Yan. Mensahe mo? Tumingin ka dito. Happy birthday. Happy birthday. Okay. Inay. Ay, sino pa wala? Inay, really. Sige, panoorin natin.